Okay, mayong adlaw kalibutan ha, adlaw Sabado no. Hunyo 22, 2024 nataron diri sa Valladolid Karkar para sa tong double baka no. Kani yung nakita karon mo na ni atong last nga set no, ikaduhang bakbakan na nato. Ang atong main event no, Team Cebu City kontra Team Dumanhog. Jobert Sadam Kulapo kontra ni Nonil Bibi Orly og ni Boy Rapido John Lip. Gimon ta. Kanitong bakbakan karon dire is under ni Yads Casinilio promotion as always no, atong number 1 promoter dire sa South area. Siyempre inubanan sa atong mga barangay officials dire no, kaya di tungod nila di ni madayon ang atong bakbakan karon dire. So daghang salamat Honorable Jason Fernandez, Honorable Roy Velez, Honorable Mitch Amistad, Cap GC, Laurdin, Barangay Valladolid officials, daghang salamat niyo. Boss Nestor Lapinid, Bruce Lapinid, Dieter Presbyter og ni Oyik sa Tuita. Daghang salamat niyo tanan. Ang score ni gitabunan. Update lang ta 2-0 ni. Ako nakita dito sa scoreboard ha. Jobert versus ay napalos ra baon ta pero inside ang iyang palos nga spike ha. 1-2 na. In favor ni sa team Dumanhog ni. Hala kanindot serbisyo ha. Goles dos na. Serbisyo gyapon Kulapo. Para 3 ni. Hala nagkanindot. Overhead tirada ang Jobert Barcinas ha. Jobert Barcinas so ni. Hala direta sud oy. To mas gawas ni counter. Side out ni. Goles dos gyapon score. Goles dos. Kon sa Michael pati na ko dira sa kuyog niya boss Pali. Kasama sa Daniel. Matik. Boss upa inirelaw shout out mo dia. Agaw Jim. Inirelaw ni Minso. Shout out niyo gikan kana ni GC ha. Inirelaw. Ang mananap sa lamak pinamungahan. Patay ay nakuha pang Kulapo. Balikan sa sentro. Bibi Orly parang natutulog lang. Ala ka diyan namatayng tiki mang counter niya kuan. John Lip. 2-3 2-3 ni. Service yung Jobert. Jobert the finisher. Ay. Kulapo. Overhead tirada nga kulating dire Kalit lang nag-drop ron. Allah! Grabe ang murag out gini nga counter ni Nonil. 4-2 na. Service ni nga Jobert. Patay ni tanandaan palagi ko. 5 na. Team Utods patay na ko dire ha. Service ka mo na Jobert. Outball. Bali na sultada na to ani. Unsa naman ni? Kanetong bakbakan karon diri sa atong class A edition is brought to you by Maricel and Tony Special Chicharon. The best chicharon in Karkar. Hali LPG Store by Boss Rolly. Service ni Jobert Barcinas yapon. Finish product by grabe ay. Super spike ni Jobert Barcinas is brought to you by service gyapon ni Jobert. Ay murag out ning counter gyud. Pila na may score na to ani? 8. Unsa man ni? Update lang ko tataw da kaya natabunan ni Yads. Ay gisugat ra ban John Lepo murag out gyud ni counter gyud. Noy bidos in favor sa team Cebu City ni sa tong game 1. Ala tagilid siya Bibi Orly dire. Parang natutulog lang. Wapa nang init ang Dumanhog gani ha. Boss Minjon binuluak shout out mo di ha. Oh, grabe halong distance spike ni Jobert dito.
Long distance ang gitugpahan. Side out ni. Bus ba yung Emil Quijano, Yoyo Borbor, shoutout niya dia. Kim Reswinto, Eric Jim Salasarte, shoutout niya dia. Jika Dorna, shoutout mo dia. Alam mo ragwa to kaabot ang counter ni Kulapo gyud. 3 Gs na ang score. Pero pa siguro ni ha. 12 daw ganato ni. Boy Rapido. Ay ni minor si Boy Rapido. Pero kusog iyang counter tos gawas. Side out po ni. Service yung batoy. Para Sabado. Nilutaw ra batong bulahaw. Ay. Patay. Grabe burak niya Jubert. Adaray, bibiorli ay. Allah, tiwas ang mga Boy Rapido. Ay ni minor. Allah muraga yun patay at araba hawan kayo gidun ta. Pero na overline ang counter ni Jobert ato. Bola sa dumanog ni. Serbisyo tong Nonil. Ay patay skula po serbisyo Nonil. Ala 4 na. Hinay-hinay na. Serbisyo kaya pong Nunoy. Ay biberli ay. Hala ni Hilom. Ay kanunoy. Side out ni bola sa team Cebu City ni. 4 Gs. Giubos man di maklaro ang murag Gs 4 Gs atong final score. Ay Sabado na. Servisyo ning Kulapo. For the win eh. Ay. Murag out yung counter defense niya Nonoy. Og din natapos ang atong game 1 sa score nga 12-4 no. Daog ang team Cebu City. Game to ta.